Hello, welcome back again with me, Stephanie Eresanisti, and this time I'm going to practice consecutive interpreting on a video with Indonesian as the search language, which I'll then translate it into English as the target language. And I used a motivational video titled Tiga Jenis Manusia Pasca COVID-19, or in English, Three Types of People After COVID-19 by Shafi'i Effendi as the interpreting material. So, without any further ado, let's move on to the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini teman-teman kita akan bahas tentang tiga jenis manusia pasca COVID-19. Ini menarik karena saya memperhatikan ada cahaya yang begitu besar di depan sana, tapi tidak semua orang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, and this time we'll talk about three types of persons after COVID-19. It's interesting because I noticed a large light ahead, but not everyone else did. Tapi sebelum itu, saya akan bicara tentang new normalnya Mas Yuswadi. Ini menarik sekali. Jadi, kata beliau, nanti pasca COVID akan ada tatanan dunia baru, gitu ya. Tatanan cara hidup yang baru. Tatanan dunia baru, New World Order ya. Atau cara hidup yang baru deh. Ini namanya new normal. Ya, new normal ini akan menggeser kebiasaan kita. But first, I'll discuss Yuswadi's concept of the new normal. This is extremely intriguing. Yeah, he predicted that after COVID, there will be a new world order, perhaps a new way of life. This is referred to as the new normal, and it will make a significant difference in our habits. By the way, kalau Anda ingat cerita dinosaurus itu kuat banget, tapi sayang dia tidak bisa bertahan. Why? Karena dia tidak adaptif. Sama seperti corona, COVID-19 ini akan membuat kita menjadi manusia yang baru, kebiasaan yang baru, habit yang baru. By the way, if you remember the dinosaur story, the dinosaurs were extremely powerful, but they were unable to survive. Why? Because they are not adaptable. Similar to corona, COVID-19 will shape us into new people, new habits. Nah, saya membagi orang setelah COVID-19 menjadi tiga. Gitu ya. Orang yang pertama adalah tipe orang yang kaget. Anda tahu kaget? Ketika new normal terjadi dan dia masuk ke waktu itu, dia mengatakan, wow, ada yang baru. Bagaimana ini? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Dia kaget. Kenapa? Karena di masa krisis, dia tidak bersiap dan dia tidak belajar hal-hal baru. Well, I classified persons after COVID-19 into three types. The first person is the type of person who is taken aback. You know what I mean? When the new normal occurs and the person enters at that time, the person says, "Wow, there's a new one. How is this? Why is this so? What's the deal?" Yeah, the person is astounded. Why? Because in time of crisis, the person is unprepared and doesn't learn new things. Yang kedua, tipe orang ini adalah tipe orang yang pas. Ya, dia belajar kompetensi baru dikala new normal terjadi. Ini orang yang pas. Ya, ini oke lah, gitu ya. The second is the type of person who fits in,
When the new normal occurs, the person gains new skills, new competency. These are the types of person who blend in. This kind of person is acceptable, right? Yang paling keren tuh tipe ketiga. Orang-orang ini adalah orang yang membaca tren, mempersiapkan kompetensinya sekarang, dan di waktu tren terjadi, dia menjadi pemain. Dia mengambil keuntungan dari tren itu, dari new normal itu. The third type is the most appealing. They're the ones who reach the trend, prepare their competence now, and when the trend occurs, that person becomes a player. Those people take advantage of the trend. They take advantage of the new normal. Anda masuk yang mana? Tergantung apa yang Anda lakukan di masa COVID ini. COVID-19 ini sebaiknya Anda belajar tentang tren yang akan terjadi pada saat new normal nanti. Sesuatu yang terjadi. Contoh misalnya begini. Bisnis pariwisata misalnya akan bergeser menjadi bisnis pariwisata yang sifatnya private atau family trip. Which one do you belong to? It is dependent on what you are doing during this period of COVID. This COVID-19 should teach you about the trends that will arise during the transition to the new normal. For example, the tourism industry will shift to a more private or family-oriented tourism or family trip. Jadi misalnya kalau dulu orang berpergian bareng-bareng, rame-rame gitu ya. Mungkin di masa depan akibat ada social distancing yang mengajarkan kita hari ini, orang akan suka dengan perjalanan-perjalanan yang sifatnya family trip. Ini new normal. Jadi pebisnis pariwisata harus memiliki kompetensi baru tentang kondisi ini. Gitu ya. For example, remember when people used to travel in groups in a crowd? People may prefer family trips in the future as a result of the social distancing that society teach us today. This has become the new normal. So, tourism business must have new competencies regarding this condition, right? Kemudian misalnya lagi tentang event organizer gitu ya. New normal ke depan, Anda jangan kaget ketika ada event besar, di depannya itu ada cek suhu, kemudian ada hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan segala macam protokol tentang COVID-19. Karena bagi saya, COVID-19 ini akan meninggalkan jejak yang cukup panjang. Then there is another example of an event organizer, right? Don't be surprised if there is a temperature check, a hand sanitizer, a place to wash hands, and all kinds of protocols regarding COVID-19 in the future. Because in my perspective, COVID-19 will leave a long trail. Yang keren adalah Anda mempersiapkan kompetensi itu dari sekarang, ya. Bagi Anda pebisnis offline yang tidak pernah tersentuh online, belajar digital marketing, belajar tentang transfer logistik, bagaimana mengirim barang dari satu tempat ke tempat yang lain, apa aja tempat kerjasamanya, bagaimana tekniknya, apa bentuk perjanjiannya, gitu. Skill-skill yang baru ini wajib Anda miliki. Lebih baik sebelum new normal ini akan aktif pasca pandemi. What's even better is that you can start preparing for those competencies right away. Learn digital marketing, logistics transfers, how to send goods from one location to another, what are the location of cooperations, what are the techniques, and what are the forms of agreement for those of you who have never been online. You must have these new competencies, and it is preferable to do so before the pandemic new normal kicks in. Jadi akan ada 3 orang, tipe yang kaget, tipe yang pas, ya sesuai dengan kondisi, tipe yang bersiap. Yang ketiga,
Saya berharap kita semua masuk ke tipe yang ketiga. Kita adalah orang-orang yang bersiap untuk menikmati kemenangan pasca pandemi nanti. Jadi 3 tipe ini tergantung apa yang Anda lakukan sekarang. So there are 3 types of people. The surprise type, the fit-in type, who adapts to the circumstance, and the prepared type. I hope we all fall into the 3rd category. We are the ones preparing to enjoy the post-pandemic victory ladder. So these 3 types are determined by what you are doing right now. Bagi Anda di rumah, bacalah buku lebih banyak, belajarlah sesuatu hal yang baru yang lebih banyak, sehingga Anda akan menjadi pemenang dikala corona usai dan masuk ke tatanan hidup yang baru. For those of you who stay at home, read more books and learn new things so that you will be a winner when Corona is over and you enter a new order of life. New normal harus didahului oleh new kompetensi. Jadi new kompetensi dulu baru new normal. Kalau new normal dulu baru new kompetensi, Anda masuk tipe yang kaget tadi. Kalau beriringan, tipe yang tepat dan pas tadi. Yang keren adalah Anda mempersiapkan new kompetensi untuk menyambut new normal. Apa kompetensi baru Anda? Apa yang Anda pelajari hari ini? Hal-hal baru apa? Teman baru apa? New competence must come before the new world. So new competence comes first, then the new normal. And if new normal come first, then you enter the type of surprise. If competence and the new normal go together, it is a fit-in type. The best part is preparing new competencies to welcome the new normal. What is your new skill? What is your competence? What did you discover today? What is new this time? What kind of new acquaintance? Saya melakukan webinar banyak sekali di banyak organisasi, di banyak negara. Karena hari ini ada Zoom Generation. Kita meeting via Zoom dan orang lain bisa terkoneksi dengan kita. Manfaatkan ini teman-teman. Krisis akan membedakan siapa yang menang dan siapa yang jadi pecundang. I do a lot of webinars in a variety of organizations and countries because we live in a Zoom generation. We meet via Zoom and others can connect with us. So take advantage of this, guys. Crisis will reveal who wins and who loses. Selamat datang di New Normal dan hati-hati terhadap new kompetensi Anda. Bisnis akan memerlukan new kompetensi baru. Hidup akan memerlukan new knowledge baru, new habit baru, dan orang-orang yang bersiap yang menang. Welcome to the new world and watch out for your new competencies. Business will require new competencies. Life will necessitate you knowledge and habits. And those who are prepared will win. Terima kasih, jangan lupa klik, komen, subscribe. Saya tunggu masukan dari Anda untuk Indonesia yang lebih baik. Thank you. Thank you, and don't forget to like, comment, and subscribe. I look forward to hearing your insights for a better Indonesia. And once again, thank you. So yeah, that's all for me. Thank you for your attention. Stay healthy, keep happy, and God bless.